हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक लकड़हारे की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके 4 बेटे थे। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था और वो चारों बेटे भी अपने बाप से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाप हर वक्त फिक्र में रहता था। लकड़हारा बीमार रहता था और वो इस बात को सोच के परेशान था कि उसके बच्चे उसके बाद जिंदगी कैसे गुजारेंगे। बच्चे आपस में खेलते थे, कभी नोक-झोंक होती, कभी उनकी बनती और कभी उनकी आपस में ना बनती। इसी बात से परेशान होकर लकड़हारे ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को एक ऐसी बात सिखाऊंगा जो मेरे जाने के बाद भी उनके लिए फायदेमंद होगी। ये सोचते ही लकड़हारा गांव की तरफ चल दिया। लकड़हारा एक समझदार आदमी था। उसने अपनी सारी जिंदगी बहुत समझदारी से गुजारी थी। वो बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझाना चाहता था। वो बहुत तरीके से बच्चों को सबक सिखाना चाहता था। वो गांव से चलते चलते जंगल की तरफ गया और जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और वो वापस गांव को अपने बेटों के पास चल दिया। ये वक्त बेटों के खेलने का था। उसे मालूम था कि बेटे थोड़ी देर बाद आएंगे। वो चलते चलते घर को चल दिया और रास्ते में सोचने लगा कि जो आज नसीहत मैं अपने बच्चों को करूंगा, ये जिंदगी भर उनके काम आएगी। लकड़हारे ने लकड़ियां इकट्ठी की और चलते चलते गांव पहुंच गया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, अभी उसके बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। वो अपने बच्चों का इंतजार करने लगा। वो मन ही मन में सोच रहा था कि आज उसके बच्चे अगर ये बात समझ गए और सीख गए तो समझो जिंदगी में उन्हें कोई नहीं हरा सकता, और अगर वो अपने बच्चों को समझाने में नाकाम हुआ तो उनके बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। वो जिंदगी में ठोकरें खाएंगे और नाकामी देखेंगे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके बच्चे एक अच्छा सबक सीखेंगे। वो ये सोच ही रहा था कि दूसरी तरफ से बच्चे आ गए। वो बच्चों को देखकर खुश हुआ और कहने लगा, मेरे बच्चों, आओ, आज मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा, और अगर तुम लोग इस इम्तिहान में पास हुए तो समझ जाना तुम जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो, और अगर तुम लोग इम्तिहान में फेल हुए तो तुम लोग वो करना जो मैं कहूँगा, ताकि तुम्हें कोई हरा ना सके। ये कहकर लकड़हारे ने अपने एक एक बेटे को बुलाया और उसे एक एक लकड़ी की शाख दी। एक एक करके चारों बेटों को उसने बुलाया और चारों बेटों के हाथ में एक एक लकड़ी थमा दी। बच्चे हैरानी से पूछने लगे, अब्बा जान, ये क्या है? आप हमें लकड़ियां क्यों दे रहे हैं? बाप ने बहुत आराम से जवाब दिया, जैसा कह रहा हूँ बेटा वैसा करो। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा मैंने ये लकड़ियां तुम्हें क्यों दी हैं। चारों बेटों ने लकड़ियां संभाल ली और बाप के मुंतजिर हुए कि अब हमने इन लकड़ियों का क्या करना है। लकड़हारे ने कहा, तुम इस लकड़ी को तोड़ो और देखो क्या ये तुमसे टूटती है। चारों बेटों ने लकड़ी को तोड़ा और वो आसानी से टूट गई। उन्होंने बाप से कहा, ये तो टूट गई है। बाप मुस्कुराया और कहने लगा, मालूम है, क्योंकि ये अकेली है, इसे तोड़ना आसान है। चलो, अब मैं दूसरी शाखें तुम्हें देता हूँ और तुम उन्हें भी तोड़ के दिखाओ, क्या वो भी टूट सकती हैं? ये कहकर लकड़हारे ने कुछ और लकड़ियां ली और उनको बांध दिया। बांध कर एक गठरी बनाई और अपने चारों बेटों से कहा कि एक एक करके इसे तोड़ के दिखाओ। चारों बेटों ने कोशिश की, पर ये लकड़ियों का गट्ठा ना टूटा। लकड़हारे ने कहा, कोशिश करो, सब मिलकर इसे तोड़ो। चारों बेटों ने मिलकर तोड़ने की कोशिश की, बट लकड़ियां फिर भी ना टूटी। बेटे परेशान हुए और बाप से कहने लगे, ये तो नहीं टूट रही। लकड़हारा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, जानता हूँ बेटा, ये नहीं टूटेंगी। चलो, तुम इसे छोड़ दो और मेरी बात सुनो। आज मैं तुम्हें वो सुनाऊंगा जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा। ये कहकर लकड़हारा अपने बेटों को लेकर एक जगह खड़ा हुआ और समझाने लगा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें अलग अलग लकड़ी दी और तुम्हें तोड़ने को कहा, जो तुमने आसानी से तोड़ दी,
اسے توڑنا آسان تھا کیونکہ وہ اکیلی تھی۔ پھر میں نے وہی لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک گٹھل بنایا اور تمہیں الگ الگ توڑنے کو کہا۔ تم میں سے کسی ایک سے بھی نہ ٹوٹی اور نہ ہی تم چاروں نے مل کر توڑنے کی کوشش کی تب ٹوٹی۔ تو میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تم لوگ بھی اکیلے اکیلے ہو تو تمہیں توڑنا کسی کے لیے بھی آسان ہوگا، لیکن اگر تم چاروں مل کر رہو گے تو کوئی نہ تمہیں توڑ سکے گا اور نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ جیسے یہ اکیلی لکڑی آسانی سے ٹوٹ گئی، ایسے تم لوگ بھی الگ الگ رہو گے تو کوئی تمہیں آسانی سے نقصان پہنچا سکے گا، اور جس طرح یہ بندھی ہوئی لکڑیاں تم سے نہ ٹوٹ سکی، اسی طرح اگر تم چاروں مل کر رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تمہارا برا نہیں کر سکے گا۔ تم اگر اکٹھے ہو تو تم لوگ ایک طاقت ہو، اور اگر تم لوگ الگ الگ ہو تو تم لوگ کمزور ہو۔ جیسے یہ ایک اکیلی لکڑی آسانی سے ٹوٹ گئی اور گٹھل توڑنے سے بھی نہ ٹوٹ سکا، اسی طرح میں چاہتا ہوں تم لوگ زندگی میں جڑ کر رہو۔ تم آپس میں محبت اور پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم کامیاب رہو گے۔ بس آج یہ لکڑیاں دے کر تم لوگوں کو میں یہی سبق سکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لیا اکیلی لکڑی کو توڑنا کتنا آسان ہے اور جڑی ہوئی لکڑیوں کو توڑنا کتنا مشکل۔ اسی طرح انسان ہے، اکیلے انسان کو توڑنا بہت آسان ہے، اسے نقصان پہنچانا آسان ہے، لیکن جب وہ اپنے پریوار کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے تو اسے نہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مضبوطی کے ایک ڈھال ہوتی ہے جو اس کی فیملی ہوتی ہے۔ تم چاروں بھی اسی طرح ایک ڈھال بن کر رہو تاکہ کوئی تمہیں توڑ نہ پائے۔ میرے جانے کے بعد بھی مجھے یہ فکر نہ ہو کہ تم لوگوں میں سے کسی کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے یا خطروں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اس سکون میں رہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا آپس میں اتفاق ہے اور تم ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آؤ گے تاکہ کوئی تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بس میں یہی سمجھانا چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اور تم اس سے سبق سیکھو گے۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی بات بہت تحمل سے سنی اور کہنے لگے، آپ نے بہت اچھی بات سمجھائی ہے اور ہمیں اس سے بہت سمجھ آئی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ایک طرف رکھ کے ایک دوسرے کو معاف کر کے ہمیشہ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی ڈھال بنیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لکڑہارا یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا، میری دعا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو تم اس پر مطمئن رہو اور ایسا ہی ہو۔ تو دیکھا دوستو، اتفاق میں کتنی برکت ہے، مل جل کر رہنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے۔